بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ لوک سبھا الیکشن کے پیش نظر ہی جو ہے رام مندر کے عنوان سے بنایا گیا تھا. آج کا عنوان جو ہے وہ فلم ہے. وہ فلم کو کس طریقے سے یہ RSS والے ہندوتوا تحریک کے علم بردار جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس پر جو ہے کچھ تبادلہ خیال اور کچھ باتیں جو ہے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. مقتل کے اسی شمارے میں جو ہے لیڈ اسٹوری جو ہے وہ اسی کو بنایا گیا ہے. اس کا عنوان ہے فلم کا ہتھیار اور ہندوستانی مسلمان نشانہ. ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے. یہودیوں کے بارے میں تو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اسی میڈیا کو جو ہے اپنے مقصد کے لیے کنٹرول میں لیا اور ذہن سازی لوگوں کی کرنی اور ایک طریقے سے ایک ہتھیار کے طور پر اس میڈیا کو انہوں نے استعمال کیا. تو ظاہر ہے یہ جو بی جے پی اور RSS والے ہیں یہ بھی اپنی تربیت تو وہیں سے کروا رہے ہیں اور وہیں سے جو ہے حاصل کر رہے ہیں. تو ان کو یہ معلوم چل چکا ہے کہ میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے. تو یہ طاقت جو ہے ہمارے ماتحت رہنا بہت ضروری ہے. لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے یہ بہت کارگر ہتھیار ہے. اچھا، اس کا ایک یہ بھی ہے کہ پہلے جو ہے لوگ جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا تھا وہ اخبار پڑھتا تھا تو وہی متاثر ہوتا تھا. ایک بڑا طبقہ جو جوہلا پر جاہل اور ان پڑھ تھی وہ ان کو جو ہے متاثر کرنا آسان نہیں ہوتا تھا. ان کے لیے بس یہ جلسے اور لیڈروں کی یہ تقریریں وغیرہ جو ہے وہ استعمال میں جو ہے وہ سب چیزیں آتی تھیں ذہن سازی کرنے کے لیے. لیکن جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے اور یہ فلم اور یہ تو اس کی پہنچ تو جو ہے یا ان پڑھ جاہل یہ تمام طبقے تک اس کی جو ہے پہنچ ہو گئی ہے. تو ایک بہت بڑا طبقہ جو اس سے متاثر ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ سب لوگ نیوز کے بھی یہ نہیں ہوتے. جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے وہ روکھا اور جو خشک جو موضوع ہوتا ہے اس کو وہ لیتے نہیں سیاسی. تو اس کو جو ہے فلم کے ذریعہ انہی سب باتوں کو فلم کے ذریعہ سیریل کے ذریعہ لوگوں کی ذہن سازی کے لیے جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے. کروڑوں روپے خرچ کر کے جو ہے یہ فلمیں جو ہے وجود میں لائی جا رہی ہیں، سیریل بنائے جا رہے ہیں. اب ٹیلی ویژن وغیرہ میں اب دیکھیں ہے نا بہت سی فلمیں اور یہ جو ہے وہ آئی ہیں. تو ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب نے اس پہ اچھا مواد جمع کیا تو میں نے جو ہے اس کو مقتل کا لیڈ اسٹوری بنا دیا. تو چاہتا ہوں کہ اس کو میں پڑھ دوں آپ کے سامنے اور جہاں ضروری محسوس ہوگا تو کچھ باتیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی. ذرائع ابلاغ اور اہم ٹی وی چینلوں پر تقریباً مکمل کنٹرول اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں زبردست دراندازی کے بعد اب ہندوتوا تحریک ہندوستانی مسلمانوں کو بدنام کرنے اور اپنے نسل پرستانہ سیاسی مقاصد کے لیے ہندوستانی فلم اور سینما کو استعمال کر رہی ہے. چنانچہ گزشتہ چند برسوں کے دوران مسلمانوں کو بدنام کرنے کی غرض سے متعدد فلمیں منظر عام پر آئی ہیں. اس نئی سرگرمی کے پس پشت یقینی بات ہے کہ ہندوستان کے موجودہ حکام ہی ہیں. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ حکمران پارٹی کے لیڈران اور ان کی ریاستی حکومتیں بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ ان کوششوں کی تائید کر رہی ہیں. ان کا مقصد ہے بھائی تو تائید تو کریں گی. ان فلموں کی تشہیر بھی کی جا رہی ہے. ان فلموں کے مفت خصوصی شو چلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جن ریاستوں میں بی جے پی حاکم ہے وہاں تفریحی انٹرٹینمنٹ ٹیکس بھی معاف کیا جا رہا ہے. پچھلے کچھ مہینوں میں منظر عام پر آنے والی فلموں میں جو اہم ترین فلمیں ہیں اس میں ایک فلم ہے اس کا نام ہے کشمیر فائلز.
इस सिलसिले की अहम फिल्म कश्मीर फाइल्स है। इस फिल्म में यह दावा किया गया है कि कश्मीर के मुसलमानों ने हिंदुओं पर मजालिम ढाए और उन्हें कश्मीर से निकल जाने पर मजबूर किया। मतलब वो कश्मीरी पंडित जो है, जाहिर है वहां पर जब वो मुसल्ला जो है वो जद्दोजहद की इब्तिदा हुई और दो तरफा तौर पर जो है वो लड़ाई शुरू हुई, तो इनको जो है खतरा महसूस हुआ और ये वहां से चल दिए और इनको बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से जो है जम्मू में लाकर बसाया गया। लेकिन मुसलमानों ने इनको टारगेट नहीं किया। लेकिन इस फिल्म में जो है इसी तरीके से दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों ने कितना इन पे जुल्म किया कि इनको वहां अपना इलाका जो है छोड़कर दूसरी जगह जो है इनको पना लेने। जाहिर है वो बिल्कुल जो है उसी तरीके से फिरका परस्ताना जो है सोच के हामिल लोग जो हैं वो, और जहन में जो है उसी चीज को डालने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। फिल्म का इशारा इस वाक़े की तरफ है जिसमें मुबैना तौर पर 1990 में पंडितों की एक तादाद कश्मीर से उस वक्त नकल मकानी कर गई थी जबकि वहां मुसल्ला तहरीक चल रही थी। इस मुसल्ला तहरीक में बाज हिंदू जाने भी गई थी, लेकिन इस दौरान मुसल्ला अलादगी पसंदों या फौज की गोलियों से जिन मुसलमानों की जाने गई थी वो हिंदुओं को पहुंचने वाले नुकसानात से कई गुना ज्यादा थी। लेकिन देखिए इस पर जो है बात नहीं होगी कि भाई जब ये इस तरह का जो है वहां पर मामलात और हालात पैदा हो गए तो क्या सिर्फ हिंदू मारे गए थे, मुसलमानों की जानें नहीं गई थी? बड़ी तादाद मुसलमान जो है उसमें शहीद हुए और हलाक हुए, तो उनका कोई तस्करा नहीं है। वो एक तरफा तौर पर जो है हिंदुओं को अपने मकसद के लिए, और जाहिर है ये लोकसभा इलेक्शन चल रहा है तो ये फिल्में जो है इससे चंद महीने पहले ही जो है ये लगातार जो फिल्मों का सिलसिला ये शुरू किया गया ताकि जो हिंदू तबका है, एक बहुत बड़ा हिंदू तबका, उनकी जहन साजी हो सके। दूसरी बात यह है कि वादी कश्मीर से अचानक इन हिंदुओं की नकल मकानी का असल सबब आज तक मुतय्यन करने के लिए कोई तहकीकाती कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इसके लिए कश्मीर के मुस्लिम तंजीमों ने बारहा मुतालबा किया है। कहा जाता है कि उस जमाने में कश्मीर के गवर्नर जगमोहन ने, जो कि मुस्लिम दुश्मनी के लिए मारूफ था, वादी कश्मीर के हिंदुओं से कहा कि वो चंद हफ्तों के लिए कश्मीर से चले जाएं ताकि मुसलमानों को सबक सिखाया जा सके और कश्मीर की सड़कों पर आजादी के साथ गोलियां चलाई जा सकें। फिर वादी कश्मीर से हिंदुओं के निकल जाने के फौरन बाद जगमोहन ने यही किया भी। उसने एक जनाजे पर गोलियां बरसाने का हुक्म भी दिया, जिसके नतीजे में चंद मिनटों के अंदर ही 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए। ये वही गवर्नर है जिसने इन हिंदुओं को हिंदू अक्सरियत वाले इलाके जम्मू में मुंतकिल करने के लिए आधी रात को फौजी गाड़ियां फराहम की थी। जम्मू में इन हिंदुओं के लिए घर बनाए गए और उन्हें वजीफे, मुलाजिमतें और दूसरी बहुत सी सहूलतें आज भी फराहम की जा रही हैं। मगर ऐसी सहूलतें जो मुसलमान वहां जो है जिनको नुकसान पहुंचा गया और वो जो नकल मकानी करके जो अपना एरिया छोड़े, उनको ये सब सहूलतें कभी मिली? कुछ नहीं। हुकूमत कश्मीर या हुकूमत हिंद ने कश्मीर से हिंदुओं की नकल मकानी के असल हकायक का पता लगाने के लिए आज तक अदालती कमीशन मुकर्रर नहीं किया। लेकिन यह चीज भी इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों पर यह इल्जाम आयद करने से नहीं रोक पाई कि उन्होंने ही हिंदुओं को कश्मीर से निकाला है, जबकि कश्मीर के मुसलमान तो खुद आज तक मगलूब व शिकस्त खुर्दा हैं और इस फौज का कहर बर्दाश्त कर रहे हैं जो कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में मौजूद है। कश्मीरियों के खिलाफ फौज की जुल्म व ज्यादती को कानून की हिमायत हासिल है। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फौज जो है वो कश्मीर में मौजूद है और कश्मीरियों को जो है, कश्मीरी मुसलमानों को बिल्कुल जिंदगी की वो आज़ादी हासिल ही नहीं है। बिल्कुल पाबंद तरीके से उनको जिंदगी गुजारना पड़ता है। कश्मीरियों के खिलाफ फिल्म कश्मीर फाइल्स इन्हीं झूठी बातों को दोहराती है ताकि आम हिंदुओं में यह पैगाम पहुंचाया जा सके कि हिंदुस्तान के वाहिद मुस्लिम अक्सरियती खित्ते कश्मीर में मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म किया है और जहां भी ये अक्सरियत में होते हैं यही करते हैं। केरला स्टोरी, ये तो कश्मीर फाइल्स की बात हो गई। अब एक और फिल्म है, उसका नाम है केरला स्टोरी।
فلم کشمیر فائلز کے بعد کیرلا اسٹوری فلم آئی. اس فلم میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 32,000 ہندو لڑکیوں کو اسلام قبول کرا کر ان کو جو ہے داعش کے کیمپوں میں بھیج دیا گیا. یہ حد درجہ بے بنیاد اور گھنونا جھوٹ ہے، اس لیے کہ ان تمام برسوں کے دوران بھارتی حکومت نے جن ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے داعش کے کیمپ میں شامل ہونے کے لیے ملک کو خیرآباد کہا ہے، ان کی تعداد 100 کے اندر ہی ہے، اور ان میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں. ہم نے ذاتی طور پر ہندوستان کی وزارت داخلہ سے ہندوستان کے RTI کے قانون کے تحت داعش کیمپ میں شامل ہونے والی تعداد کے متعلق معلوم کیا تو وزارت داخلہ کا، ہوم منسٹری کا جواب یہ تھا کہ اس کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے. پھر جب ہم نے ریاست کیرلا کے ڈائریکٹر جنرل پولیس سے بھی یہی سوال کیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ خفیہ معلومات ہیں، انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا. پھر فلم بنانے والوں کو یہ معلومات کہاں سے حاصل ہوئی بھائی؟ اس پر ہنگامہ ہوا تو بعض مسلمان عدالت چلے گئے. نتیجہ یہ کہ فلم پروڈیوسر بھی پلٹ گئے اور کہنے لگے کہ 3 ہندو لڑکیوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد داعش کیمپ میں شامل ہو گئی تھی، لیکن وہ لڑکیاں کون تھی ان کی متعین نشاندہی آج تک نہیں کی گئی. ظاہر ہے تو پھر یہ فلم کیا، یہ ایک فرضی کہانی ہے، اور یہ فرضی کہانی بنائی گئی ہے ہندوؤں کی جو ہے ذہن سازی کرنے کے لیے، ایک طرفہ طور پر جو ہے مودی جی پھر دوبارہ آنے کے لیے. گزشتہ نومبر 2023 کے دوران جب ہندوستان کے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں دا کیرلا اسٹوری کو پیش کیا گیا تو حیرت کی بات یہ ہوئی کہ سلیکشن کمیٹی کے جو صدر تھے وہ اسرائیلی فلم پروڈیوسر ہیں، وہ ندف لیپیڈ یا لبید جو بھی آپ نام لے دیے، نے سلیکشن کمیٹی کے ارکان کی طرف سے یہ بیان دیا کہ یہ ایک پروپیگنڈا فلم معیار سے فروتر. اب دیکھیں کہ یہودی کا یہ بیان ہے، مطلب فلم کس حد تک جو ہے پروپیگنڈا کی گئی، کچھ بھی حقیقت جو اس میں ہے نہیں. حالانکہ یہودیوں کا بھی یہی سب کام ہے، وہ کون سا جو ہے وہ سچ بیان کرتے ہیں، لیکن ایک یہودی جو ہے وہ فلم جو کیرلا اسٹوری پہ یہ بات کہہ رہا ہے تو اور بھی جو ہے یہ تعجب کی بات ہے. اور بیہودہ فلم ہے اور فیسٹیول میں پیش کیے جانے کے لائق نہیں ہے. مذکورہ بالا اسرائیلی پروڈیوسر کو ہندوستان سے نکالنے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ اس بیان کے خلاف فوراً بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا، کیونکہ انتہا پسند نسل پرست ہندوؤں کے نزدیک اسرائیل تو ہندوستان کا جگری دوست سمجھا جاتا ہے. آخر کار مجبور ہو کر ہندوستان میں اسرائیل کے سفیر کو معذرت کرنا پڑی کہ وہ بیان اسرائیلی فلم پروڈیوسر کی ذاتی رائے پر مبنی ہے. جھوٹ کا پردہ فاش ہو جانے کے باوجود یہ فلم ہندوستان بھر کے سنیما ہالوں میں دکھائی جا رہی ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کر رہی ہے. حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر جن میں وزیر اعظم نریندر مودی بھی شامل ہیں، انہوں نے اس فلم کی تعریف کی ہے اور بی جے پی کے لیڈروں نے بعض مقامات پر اس فلم کو مفت میں دکھانے کا بندوبست بھی کیا، بلکہ سینما کے ٹکٹ خرید کر انہیں ہندوؤں میں تقسیم کیا تاکہ وہ فلم دیکھ سکیں. اور ایک فلم آئی ہے 72 حوریں، اسی سلسلے کی تیسری فلم 72 حوریں ہیں. اس فلم کا پلاٹ یہ ہے کہ مسلمان دہشت گردی کرتے ہیں، انہیں شہادت سے پیار ہوتا ہے کیونکہ ان کا مذہب کہتا ہے کہ شہادت کی موت مرنے والے کو جنت میں 72 حوریں ملیں گی. ان فلموں کے پروڈیوسروں کا کہنا ہے کہ یہ 8 فلمیں ہیں جن کی بنیاد ایسے قصے کہانیاں ہیں جن کا درست ہونا ضروری نہیں ہے. تاہم یہ بات تو طے شدہ ہے کہ سادہ جو عام ہندو ہیں، بالکل ان کا پڑھنے لکھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان پر ان فلموں کو دیکھ کر یہ تاثر لیں گے کہ اسلام ظلم و تشدد اور دہشت گردی کا مذہب ہے اور اس مذہب پر ایمان رکھنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں جو دہشت گردی کے ذریعہ سے اپنے مذہب پر عامل ہے. ظاہر مقصد بھی یہی ہے، ان سے فلمیں بنانے کا مقصد کیا ہے
यही सब फिल्म बनाई जा रही है कि भाई ये, और इलेक्शन तो वो चल ही रहा है, तो किस तरीके से जहन साजी की जाए, तो ये एक लंबा मंसूबा का जो है ये सब हिस्सा है। हिंदुओं को उकसाने वाली फिल्म, इस सिलसिले की चौथी फिल्म कुछ अरसा पहले हिंदुत्व तहरीक के लीडरान की तायद और हिमायत के साथ मंजरे आम पर आई है। इस फिल्म का नाम है आदि पुरुष। यह फिल्म रामायण की देवमालाई कहानी पेश करती है, जिसमें हिंदुओं के अफसानवी देवता राम, उनकी बीवी सीता और इन दोनों के वफादार साथी बजरंग, मतलब वो जो बंदर है, वो बजरंग की जिंदगी को फिल्माया गया है। फिल्म के अंदर राम को एक जंगजू और इंतहा पसंद के रूप में दिखाया गया है, जो उनकी इस तस्वीर से मुख्तलिफ है, जिसमें उन्हें एक नर्म खू, फैयाज और इंसानियत नवाज शख्सियत के तौर पर दिखाया जाता है, और हिंदू आज भी उन्हें इंसानियत के आला नमूने के तौर पर देखते हैं। लेकिन हिंदुत्व की सियासी तहरीक अफसानवी किरदारों के हाथों में असलहा देकर हिंदू नौजवानों को मुश्तइल करना और उन्हें इंतहा पसंदी व दहशतगर्दी पर उभारना चाहती है। इस फिल्म की वजह से हिंद के अंदर एक बहरान की सूरत ने जन्म लिया। हिज़्ब मुखालिफ अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने फिल्म और भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद शुरू कर दी, क्योंकि फिल्म में हिंदू धर्म की मजहबी अलामतों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था। नेपाल के अंदर तो मामला इस कदर संगीन हो गया कि ये फिल्म मतलब ये फिल्म की नुमाइशी पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई। अच्छा, और इसी सिलसिले में कई फिल्में जो हैं जो प्रोपेगेंडा के तौर पे जो वो पेश की गई हैं, उसमें से चंद नाम जो है यहाँ पे है, जो बिल्कुल झूठ और जो है मसबशुदा जो है सच का जो है वो पर मबनी प्रोपेगेंडा फिल्में हैं। हर हर महादेव 2022, पानीपत 2019, हिंदुत्व 2022, मुजीब 2023, तन्हाजी 2020, बाजीराव मस्तानी 2015, पद्मावत 2018, सूर्यवंशी 2021, लिपस्टिक अंडर माई बुरका 2016, राम सेतु, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठाकरे 2019, यूरी 2019, नरेंद्र मोदी 2019, रोमियो अकबर वॉल्टर 2019, सम्राट पृथ्वीराज 2022, केसरी 2019, गुंडे 2014, बेल बॉटम 2021, कमांडो 3 2019, फराज 2022, मिशन मजनू 2023 वगैरह। ये देखिए लगातार जो है इनकी फिल्में बन रही हैं। वो जो सीरियल वगैरह है और दिगर जो जरा है वो तो एक अलग है, जो शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाए जाते हैं वो अलग है। ये सिर्फ फिल्मों के बारे में जो है देखिए कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। इन सब का मकसद एक नई खुद साख्ता तारीख बनाना, इश्तियाल फैलाना और मुसलमानों को बदनाम करना है। कुछ और फिल्में अगले चंद हफ्तों में रिलीज होने वाली हैं, जाहिर हो गई भी होंगी या इलेक्शन की वजह से शायद, ताकि आने वाले इंतखाबात में हुक्मरान पार्टी को फायदा पहुंच सके। मतलब यही इंतखाब जो कि पूरा मकसद जो है यही है कि भाई हमको फूल तरीके से, जब तक हम नहीं आएंगे इख्तिदार में तो फिर हम अपने मकसद को जो है किस तरीके से जो है वो तकमील तक पहुंचाएंगे। तो इनको किसी की मदद के सहारे जो है इख्तिदार में आना नहीं है, बल्कि पूरे तरीके से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका जो जाहिर है अनपढ़ हिंदुओं पर मुश्तमिल है, उसकी जहन साजी कैसे की जाए। जाहिर है वो खुश्क मज़ामीन या खुश्क टॉपिक पे बहुत कम ही जो है वो दिलचस्पी लेते हैं। तो इस तरह की फिल्में जो है घर घर पहुंचाई गई हैं ताकि वो देखें और उनका जो है वो जहन जो है तब्दील हो, मुसलमानों के जो थोड़ी बहुत भी हमदर्दी वो भी निकल जाए। इन आने वाली फिल्मों में चंद ये, मतलब ये फिल्म या तो आ चुकी होंगी या आने वाली होंगी। वो फिल्म है फाइटर, ये पुलवामा वाकया के बारे में, आर्टिकल 370 कश्मीर की खुद मुख्तारी के बारे में, नक्सल स्टोरी, JNU दिल्ली के लेफ्ट नवाज यूनिवर्सिटी के बारे में, साबरमती रिपोर्ट, गोधरा ट्रेन के हादसे के बारे में जिसको गुजरात फसादात 2002 भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया,
रजाकार हैदराबाद दक्कन की मिलिशिया के बारे में, गांधी गोडसे मैं अटल हूं अटल बिहारी के बारे में, स्वतंत्र वीर सावरकर हिंदुत्व के नजरिया साज के बारे में। ये सब फिल्में वाकयात को ऐसा रुख देंगी जो हिंदुत्व के नजरिए से मेल खाता है, ताकि इलेक्शन में बीजेपी को फायदा पहुंच सके। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, इतनी बड़ी फिल्म एक दो पैसे की तो बनती नहीं है, करोड़ों रुपए जो है एक फिल्म में जो है इन्वेस्ट हो जाता, तो ये सब पैसा जो है, ये करोड़ों रुपए आ कहां से रहे हैं, कौन इनकी फंडिंग करता है, एक सवाल है। यहाँ जो है डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब कह रहे हैं कि लाजमी तौर पर कुछ खुफिया हाथ हैं जो इन फिल्मों की फंडिंग करते हैं ताकि इनसे सियासी फायदे हासिल किए जाएं। जाहिर है गुमान तो किया ही जा सकता है कि भाई ये करोड़ों रुपए जो है कौन इन्वेस्ट करता है। जाहिर ये फिल्म जो है मुनाफे भी नहीं कमाती है, तो टोटल जो है ये नुकसान वाली फिल्म है, तो जाहिर कोई है स्पॉन्सर। भारतीय जनता पार्टी जो कि दुनिया की सबसे मालदार सियासी जमात है, यही जमात की हिमायत करने वाले ताजिर और बिजनेसमैन वही लोग हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा मुहिम की फंडिंग करते हैं ताकि हुक्मरान जमात की पॉलिसी पर अमल पैरा रहते हुए इन फिल्मों से सियासी फायदा उठाया जा सके। मौजूदा हुकूमत हिंद की पॉलिसी मुसलमानों के खिलाफ नफरत को मुसलसल हवा देने की है ताकि शदीद किस्म की ग्रोही पोलराइजेशन हो और इंतखाबात में वो इसका फायदा उठा सके। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी और एसएस वाले ने ये तैयारी कब से ये कर रहे हैं? ये तो अभी ये फिल्में वगैरह की तो तस्करा ये अभी बस भी सरदस्त जो है ये आ गया, चूंकि इलेक्शन है, लेकिन इनकी तैयारी जो है वो बड़ी लंबी होती है, ये बहुत दूर से चलते हैं। इस्लामिक काउंसिल ऑफ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की आईसीवी की तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक 2019-2021 के दौरान दुनिया भर में मुस्लिम मुखालिफ इस्लामोफोबिक सोशल मीडिया पोस्ट सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से निकले। बताइए कि हिंदुस्तान में जो है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कितने पोस्ट सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं, और एकदम बिल्कुल मंसूबा बंद तरीके से जो है वो आम हिंदू, जिनको आप जो है ये कह सकते हैं कि गैर मुतासुब हिंदू, उनका भी जहन जो है वो खराब करना और उनका फिरका परस्त जहन बनाने में जो है वो ये सब रोल अदा कर रहे हैं। जबकि दुनिया भर से मुस्लिम मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम का 85% जहरीला लवाजमा 3 मुल्कों इंडिया, अमेरिका, बरतानिया से फैलाया जा रहा है। नफरत की आग भड़काने वाली इस पस्त दर्जे की सियासतकारी को रोकने के लिए अबलागी, सहाफती, अदबी, इल्मी, फिक्री और सकाफती हलकों की जानिब से अफसोस के कोई काबिल जिक्र कोशिश दिखाई नहीं दे रही। खौफ की इस फजा में मजमूई तौर पर नुकसान होगा, काश कोई इस पर सोचे। आज के लिए बस इतना ही।